Minasan. Hi. Ay, ulitin natin ha. Putol-putol man ang yung record ko no, ano na siya, putol-putol. Saan? Kaya nga po, Sensei, putol-putol nga. Nasaan? Nasaan? Ano sa nangyayari? Hi, Nasaan? Sensei. Hi, okay. Basahin natin ulit number one ha. Hi. IMC wa nani o kotsude tsukotte tsukotte I imasu ka? am Tapos yung sagot, IMC wa computer support I am Siwa Computer o computer support kasi I software. am Siwa I am IMC wa Siwa Support o computer I am Siwa Support I am Siwa Computer Support o Sokote Imas. Hi, okay. Next, number two. Ano mesi de nani o uttemasu ka? Ano daw yung mga tinitinda sa store? Ano nga yung sagot natin? Purui, Poku, Ah, Old very good. Clothes. Old clothes. So yung sentence natin is, Ano Miss yeah, hi, ano mesi? Ano Misen Ano Misede Purui, Poku o Ote Imas. Hi, okay. Next, number three, Sakura Daigaku wa Sakura de Gakuwa, Doko no Doko no Computer o Computer o Sokate Imaska. okay, kasagot natin, Pawadenki. Ito ay Pawadenki. Ka- Pawadenki. Kawa den Kaya yung ilog. sentence Ay, magiging Sakura daigaku wa Pawadenki no computer o tsukatte imasu. Saan? Sakura, Sakura den, Sakura Daigaku, Sakura University. Sakura de Gakuwa, Sakura de Gakuwa, Kawa, Kawa, Kawa den no Computer o Sokate Imas. Okay, very good. Next, number four, Doko de konsato no kara tiketo o uttemasu ka? Saan daw yung makakabili ng, nagtitinda ng tickets for the concert? Doko de konsato no tiketo o uttemasu ka? Sagot naman, nasaan? Nasaan?
Minasan? Hi. Hi, Okay, ang Sensei. sagot ay burikado. Yan ay, burigaido, yan ay parang ticket agency kung saan ka makakabili ng mga tickets. Ticket. Kaya sagot natin, Hoy Ricardo, Very kaso. De. ay, Ote imas. okay. Minasan, naiintindihan minasan kung paano natin ito gagamitin yung imust. Imust is an ongoing for ongoing action like ing sa English. Studying, eating, yan ay ang imust. Minasan, wakarimasu ka. Hi, wakarimasu. Hi, okay. Next, we will proceed. Sumito-san. Doku hatarakimasu ka? Saan daw nagtatrabaho si Sumito-san? Ano nga yung work? Yan ay hatarakimasu. Atarakimasu. Hi. Or shigoto. Pero yung ginamit dito, hatarakimasu. The answer ay Power Denki. Sa Power Denki na company daw nagtatrabaho si Sumito-san. Awa din. Kaya yung sagot, Sumito-san wa doku de hataraite imasu ka? Sagot naman, Power Denki de hataraite imasu. Sa Power Denki siya nagtatrabaho. At yung sagot, Power Denki de hataraite Awa imasu. din. Hide. Hataray. Hataray te imas. Hi. Next, you have your number 1, Isan. Isan wa nani? Kenkyo Isan wa shite nani. imasu ka? Yung sagot naman, kezai. Magiging, ibasa, Isan wa kezai. Isan wa kesay. Thank you. Thank you, Kesay o. Shipenas. Kenkyo Kenshote imas. hai. Thank you, Economics. Shipenas. Yung tinuturo niya ay economics. Next, number 2, Yamada. Yamada Tomoko-san. Yamada. Tomoko-san wa doku de hatarakimasu. Yamada Tomoko-san wa doko de hatari imas. Hatari kimasu ka? Sagot naman ay Apuru Genko. Ah, Yung sagot, Apuru Genko de Atsurugen ko de hatarakitay hataraito atarakitay reite imas. Reite imas. hai. Ulitin, Yamada Tomoko-san wa Yamada Tomoko-san wa Apuru Yamada Genko. Tomoko-san wa Apuru Genko. Atsuroy Apuru Genko. Aturo Benkyo Tari Taraite imas. Hai. Next, number 3, Karina-san. Karina-san wa nani benkyou shimasu ka? Ano daw yung pinag-aaralan ni Karina? Bijutsu. Yan ay fine arts. So, yung sentence magiging Karina-san wa bijutsu o benkyou shite imasu.
Yan yung pinag-aaralan ngayon ni Karina-san. Karina Karina-san wa Bijutsu. Bijutsu. Karina-san wa Bijutsu o Bijutsu o Benkyo shi Benkyo shite imasu. Right, okay. Next, number 4. Wato-san wa doku ushimasu ka? Saan daw nag-aaral? Si Wato. Sagot naman, Sakura Daigaku. Ano nga yung Daigaku, minasan? Store? Cherry Blossom. Ay, yung Daigaku, yan ay university. Yung pangalan ng university nila ay Sakura. Sakura University. Doon daw nag-aaral si Wato. So yung sa answer natin, pakibasa minasan. Wato-san wa Sakura Daigaku de Daigaku de Oshite imasu. Wato-san wa Sakura Daigaku Wato-san wa Sakura Daigaku de ushitemasu. Minasan, Wato-san wa Wato-san wa Sakura Daigaku de Oshite imasu. Ay, okay. Ano nga yung oshite imasu? Yan ay nag-aaral sa Sakura Daigaku nagtuturo si Wato-san. Ano naman yun? Benkyo ay study. Study, very good. Ano naman? Paghaparakimasu. Tarakimasu. Hatarakimasu ay nagtatrabaho. Nasaan? Nagtatrabaho. Hi. Hatarakimasu. Nagtatrabaho. Hi, yes. Okay, minasan, wakarimasu ka minasan. Minasan, Hi. Wakarimasu. hi, okay. Asan naman yung iba niyong classmates ko eh? Si Jomar na malang natira dito. Diyan po sila, ma'am. Hindi na naimik. Ano nangyari sa Ate akin? Ana. Si Ana, nga, asan ka Ate si Ana? Ana. Okay, we will proceed. Babasahin natin to. Tapos, papalitan. Yung naka-underline word, naka-underline guys, yan yung papalitan niya dito sa mga numbers. For example, kono shiryo moratte imasu. I desu ka?
Minasan. Hi. Okay, papalitan yung Shiro. naka-underline word. Na katalogo. Katalogo, papalitan ng shiryo. Ano yung shiryo? Yan yung mga data. Data or materials. Ano nga yung shiryo, Material. minasan? Material sensei. Data o materials. Hi, yes, or documents. Shiryo. Morate, yan ay to receive. Na-receive mo na ba yung mga documents? Sasagot naman, doju. Then yung A, ano siya guys? Dialogue to, conversation between A and B. Kung sino gusto maging A? Nandyan si Ruel San. Ruel San, ikaw yung A. Or si Jomar Ba't wala yung yung sound mo, kuya? si Ruel San yung B. Ba't wala yung sound mo? Hindi ko naririnig eh. Ay, magkasama kayo, Jomar. Opo. Dito po ako sa bahay ng Rowell. Ay, okay. Mabuti naman. Kumusta nga pala yung ano nyo, interview? Hindi po yun interview sensei. Yung parang nag-fill up po kami ng mga documents for application sa Japan. Oh, wow. Congrats naman. Tapos na po kami sa interview. So kailan yung ano nyo? Lipad. Wala, wala pa po sinabi. Waiting pa daw po ng visa. Ay, okay, visa. Wow, sure na pala. Congrats sa inyo. Kayong dalawa ni Ruel San? Arigatou gozaimasu. Yes, sensei. Ay, okay. Mabuti naman. Walang bagyo dyan, no? Sa Cebu, sa ano lang, Cebu lang. Nawala ako nung 2 days. Kulang signal kasi, tsaka kuryente. Kaya nga po sensei, nag-aalala nga po kami sa inyo nung bagyo. Hindi ako nakapagpaalam kasi. Akala ko kasi may signal pa sa kinabukasan. Wala na. So, hindi ako makasend ng message. Pinahaba kayo ng concert Ha? sa lugar. Ano? Pinahaba sa lugar. Mabuti, Bumahan sa lugar. yung hindi binaha yung lugar namin. Yung kasunod na barangay. Ano, hindi ko alam kung bakit hindi kami nabahaan. Ano naman kami, part ng city. Bless daw kayo sensei, kaya ganun. Oo nga. Pinag-pray kasi namin. Thank you so much, Lord. Kawawa yung ibang barangay namin. Nalubog sa baha hanggang ano. Kaya nga po, Sobra. Nakita niyo sa mga video, durog na no? durog ang Cebu. Opo. Oo nga. Sinisisi nila sa ano, flood control project. Ako lang din naman since gumagawa kasi kaya sisira na yung ating mundo. Masyadong nagiging matalino yung mga tao. Oo nga eh. Marami na na-invento, tapos Hindi naman yung ano, iba hindi na makontento sa yaman nila. hindi naman ano gaano kalakas yung bagyo. Akala lang namin okay lang. Hindi namin alam yung ibang barangay pala binakana. Tapos puputol din ang puno kasi Oo nga, ano kasi nakahanda raw kami, nakahanda yung mga ano, pagkain. Yung hindi na paghandaan, yung baha pala. Kaya useless yung mga paghahanda kasi baha pala yung kalaban buhay. Kaya nga po. Hindi kami nag-expect talaga ng baha kasi wala sa history pa ng Cebu ng baha ng ganun kalala. First time nga daw po ng Cebu yun. Oo nga. Kaya wala talagang nakapaghanda doon sa baha. Umiidad na talaga yung ating ano. Umiidad ng panahon. Ewan ko lang din kung bakit ngayon lang nangyari. parang ano po yan sensei paniwati po yan. Baka masyado na tayo busy sa pagpapayaman. Oo nga. Si Or Lord.
Baka hindi natin kasalanan ng government. Ay, joke. Pwede, pwede. Isa na yan, Sensei. Pwede, pwede. Oo nga. Isa na yan. Ay, hindi na natin pag-usapan yun, guys. Hindi naman tayo expert doon. Baka mabash tayo dyan. Mabash. Oo nga, recorded pa naman to. Sige, we will proceed. Si A, si Jomar, si Ruel San, si B. Sige daw, so Jomar, Kono, tapos ito na yung ipapalit mo. Kuno, Shiryo, Hi, Kuno, Shiryo, Murate mo, desu ka? hi. Ruel San, Dozo. hi. Domo. Domo, Domo. Very good. Next, number 2, palitan. Chizu. Chizu ay map. Mapa. Papa, Na-receive mo na ba yung mapa? Isu, Hi. So, papalitan mo siya dito. Dito mo ilalagay yung chizu. Si ano naman, si Ruel San na naman yung A. Dozu Ruel San. Ay, yun na lang sa Sensei. Lahat. Ha? Ruel San. Ano sa Sensei, ano na nga po ulit? Hi. Ikaw si Chizu. A. Tapos, gagawin mo, kuno, chizu. Yung naka-underline, ito yung ilalagay mo doon. Dozu, kuno, chizu. Konot, mori, mori mo. Hindi desu ka? Hi. Kasagot, Ie, Jomar. Dozo, Dozu. Dozo, Hi. Domo. Ano? Domo. Tayo na lang kayo. Good. Next, we have number 3. G. Kokubyo. Iko. Jikokojo, 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 Jikoku. Jikokojo, Hi. Byo, Yo. Yan ay schedule. Or, yeah, yung schedule mo. Schedule. Na-receive mo na ba yung schedule? Ikaw naman, Jomar San yung A. Kuno, Kuno, Jikokobyo, hi, Murate mo, desu ka? hi. Kasagot, Domo. okay. Ay, katagazaimasu sa yung dalawa. Domo. Dozo. Dozo. Dozo, Dozo. Hi. Okay, arigatou gozaimasu sa inyong dalawa. You will proceed. Okay, ganito ulit yung pangyayari. Matsumoto-san no joshu o shitemasu ka? Alam mo ba yung, ano yung joshu? Address ni Matsumoto-san. Papalitan ulit minasan. Sino gusto maging A? Ana-san, kaya Ana-san. Ay, okay. Ikaw si A, Ana-san. Sino pa nandito? Si Davy. Davy-san? Hindi. Hindi makapag-gusto si Davy. Sino gusto sa inyong dalawa? Si Jomar. Ikaw muna si B, Jomar. Ana-san. Gozo Ana-san. Number 1, Matsumoto. Kuranso, Ito ay Matsumoto-san, no? Matsumoto Santo, Ay. ala, Wala si Matsumoto-san no joshu o shitemasu ka? San, Shitemasu ka? Ikimasen ka,
Shite. Shite imasu ka? 知っていますか？ Hi. Yung sagot naman, Jomar. Ne? Eh, hi. Ana-san, sumimasen ka? Sumimasen ka? Ana-san? Ana-san? Sumimasen ka? Ashite kudasai. Sumimasen ga. Ashite kudasai. Marunong na tayo magbasa. Analyze na nga yung mga vocabulary. No? Yan din. Ana-san? Sumimasen ka? Shite kudasai. Pakituro. Turuan mo sa address ni Matsumoto. Ana-san? Ana-san? Hi, sensei. Naririnig ako, minasan. Hi. Hi, okay. Ana-san? Saan si Ana-san? Hina po ata ang signal ni Ate Ann. Oo nga eh. Si Kuya Ruel na lang daw po yung A. Ay, sige, dozo Ruwasan. Matsumoto-san. Matsumoto-san no joshu o oshete ikimasu ka? Oh, yawan. Matsumoto-san no. Shosho. Shasho o. Oshete imasu ka? Shete imasu ka? Hi. Eh. Hi. Tapos yung sumimasen ga. Sumimasen ga? Ashite kudasai. Hi, okay. Wow, ka-Jomar na lahat. Arigatou gozaimasu. Next, number 2. Ako na lang si B muna kung di pa kaya sa mga classmates. Ako si B. Roel-san, ay, Jomar-san, ikaw si A. Yasui. Hi. Tokuya. Yes. Yasui kakuya shite imasu ka? Ay, mali pala, sensei. Ha? Yes. Yasui. Yasui. Tokuya. Tokuya o shite imasu ka? Hi. Sumimasen ka? Oshite. Oshite. Oshite kudasai. Oshite kudasai. Hi. Meaning, please teach me. Kung saan yung Please teach me. hi. Ano nga yung pinag-uusapan nila? Yan ay ang yung pinag-uusapan ay ang Yasui. Yamada. Ha, minas. Ano? Yeah. Yasui.
Hi. Okay, next. Yasui. Hi. Next, number 3. Tokoy. Yasui Tokoy. Hi, Yasui. hi siya. O, oshitemasu ka? Rosa Ihai Marcel. siya. Hi. Ihai siya. O shitek imasu ka? Hi. Sumimasen ka. Oshite kudasai. Hi. Okay. Ano yung? Hi siya. Shopee po, sensei. Wala po ako narinig. Jomar-san. Jomar-san. Minasan. Ay. Hi. Ano nga yung yay siya? Yan ay dentist. Ay. Dentist. Tinatanong kung alam mo ba yun? Dentist. Hi. Dentist. Hi siya. Minasan. Wakarimasu ka, minasan. Ay, okarimasu. Okay, we will proceed. Another babasahin. Ito guys, marami nang i-change dito. Sino? Ana-san? Ana-san? Nangyari dun. Ana-san? Hi. Hi, okay. Ikaw si B. Tapos, si B naman si Jomar-san. Onamai wa? Ana-san? Onamai wa? Ano nga yung onamai wa, minasan? Pangalan. Your Okay, name. tinatanong kung what's your name? Onamai wa? Sagot naman, yung number 1, ito ipapay natin guys. Wato. Wato desu. Tinatanong, Wato desu. hi. Tapos, nagtatanong ulit. Oshigoto wa? Ano yung oshigoto? Ano daw Oshigoto. yung work? Ano yung work mo, Wato? Oshigoto wa? Oshigoto is work. Sagot naman is Kiyoshi. Kiyoshi desu. Ito number 2. Kiyoshi. Papalit natin dito. Kiyoshi desu. desu. Ano yung Kiyoshi? Kiyoshi ay Instructor, teacher, Kyoshi. Kyoshi desu. ano yun? Daigaku de eigo o oshite oshimasu. Ano yun, Oshite sensei? imasu. Yung answer natin sa number 3, papalitan natin. Daigaku de eigo o oshite imasu. Ano ibig sabihin ng daigaku? Ano yung daigaku, Jomar-san? Daika. Yan ay university. Ay, university. Lagi na nakalimutan. Hi. Nagtuturo daw siya ng ego. Ano yung ego? English. Nagtuturo siya ng English sa Daigaku. Yomar-san? Ay, Hi, okay. Ipapalit natin ha. Ako si A, tas ikaw si B. Onamawa, ay. yung answer mo, wato desu. Ay. Kiyoshi. Kiyoshi desu. Dito Jomar-san A, onamawa, ikaw si B. Ito yung number 1. So, titignan mo dito ano yung number 1. Yan yung ipapalit mo dito. Yung number 1, wato. So desu. Ay, wato desu. Hi. Ako naman, oshigoto wa, ano yung work mo? Sagot mo, ito number 2, ito, Kyoshi. Kiyoshi. Kyoshi desu.
はい。よしです。Hi. Tapos number 3, papalit mo. Ito yung ipapalit mo sa number 3. Pero, te form. Yung oshimasu magiging oshite. Okay, dozo, daigaku de. 教えて。 Hi. 大学でおいて Ego English. Ego o おします。 oshite. はい、英語をおして、 Oshite imasu. おして、 Oshite imasu. おして Oshite いま imasu. す。 Hi. お Next, し we て have います。おしています。 Hi. Number 2 naman, Roel-san. Arigatou gozaimasu, Jomar. Roel-san. はい。 Roel-san. Okay. Ikaw naman yung number 2. Ako ulit si A, tatanungin kita, una may wa, yung answer for number 1, yan ay si Karina. Ito ay Karina. Yung sagot mo, Karina desu. Roel-san. Una may wa, Karina desu. Karina desu. Roel-san. 学生。 Hindi pa kayo mag-participate, Roel-san. Yan ay Karina desu. Tapos tatanungin ko, Oshigoto wa, ano yung work ni Karina? Si Karina ay gakuse. So, hindi pa siya nagtatrabaho kasi isa siyang gakuse. Ano yung gakuse? Gakuse ay? Okay, student. Student pa si Karina. Tapos yung number 3, papalitan mo, Fuji Daigaku de Benkyou shimasu. Ano nga yung Daigaku? Ano nga yung Daigaku, minasan? University sa community. University. Minasan? Hi, Sensei. Ay, okay. Ano nga yung Daigaku? Yan ay University. University. So, estudyante si Karina sa Fuji. Fuji yung pangalan ng university. Fuji Daigaku. Fuji Daigaku de Fuji Daigaku de. Fuji Daigaku de Benkyou shimasu. Thank you so much. Ay, okay. Ulitin natin ha, para mabasa natin ulit. Ako si A, ikaw si B, Roel-san. Una may wa, Karina desu. Karina desu. Hi. Oshigoto wa, Gakusen. Gakuse. Gakusen desu. gakuse desu. Hi. Tapos, Fuji Gakusen Daigaku. desu. Fuji Daigaku de Fuji Daigaku. Benkyou shite Fuji Daigaku de. Benkyou shimasu. Benkyou shite. Benkyou. Thank you so much.
Yung benkyo shimasu magiging benkyo Benkyo shite imasu. Benkyo shite imasu. Benkyo shite imasu. Ay, okay. Arigato Benkyo shite gozaimasu. imasu. Arigato gozaimasu, Rosan. Next, number 3. Si Juan. Ang pangalan naman niya dito si Juan. Tapos, isa siyang isha. Ano yung isha? Doktor. Okay, very good. Doktor yung trabaho niya. Tapos, Kobe no Byowendi hatarakimasu. Sa Kobe, lugar sa Japan, Byowen. Ano yung Byowen? Hospital. Sa hospital daw, sa Kobe, nagtatrabaho Hospital. hatarakimasu. Ay. Okay, sino gusto mo maging A? Ako si B. Ako yung A, ako yung magtatanong. Si B, sino gusto maging B? Ay, okay. Si Jomar na lang yung A, si B, si Ruelsan. Okay. Jomar, Ay. kung magtatanong, unamae wa. Onamae wa Ay, Ruelsan, ano yung sagot? Marina din. Number 3 na Juan. tayo. Si Juan. Juan des. Wanda. Ay. Jomar-san. Oshikoto wa. Oshikoto wa Ay. Sagot naman, Isha. Isha des. Ruelsan. Isha din. Hi. Tapos, sa'yo pa rin. Isha din. Hi. Yung number 3, sa'yo pa rin. Ruelsan. Kobe no. Isha des. Sa'yo pa rin to. Kobe no Byowende. Ruelsan. Ruelsan. Yo hindi. Hi. Kobe Hatara. no Byowende. Hatarakite. Yowende atarakimasu. Yung Tarakite hatarakimasu, magiging Atarakite. kite imasu. hatarakite imasu. Na. Hataraite, sorry, hindi siya hatarakite. Di ba yung K, hatarakimasu is part ng group 4. Ay, group 3, yung kite, kite, Te very good, kite, kaya hataraite. Hataraite, siya ha, hataraite, imas. Okay, ulitin nga, from the top, Okay, ulitin, Jomar, unamae wa, Jomar, Happy Sensei. Chapi po sensei. Jomar-san, Watashi wa onamae wa ay, onamae wa, tapos, Roel-san, yung sagot, one des. onamae wa Mira des. One des. Jomar, Dakusen desu. Hai. yung sasagutan natin yung number 3. Hai. Okay, dozo, onamae wa, Onamae wa ay, Juan. Roel-san, one des. One des. Juan desu. Ay, One des. One des. ay, tapos, Jomar-san, oshigoto wa, Oshigoto wa ay, isho. sagot, Isho desu.
Okay, Isha des. Sa'yo pa rin to. Kobe no, Biowende. Matara. Te. Hataray. Hataraite imasu.